Good morning everyone. Dan afternoon dah pun. Okay, so first our lecture today kita akan masuk chapter 2 dah. Okay. Kita satu dengan Hasham. Okay. Chapter 2 untuk equations, inequalities and absolute values. Okay, ini pun sebenarnya kamu dah pernah belajar. Sekejap. Saya mute ke ataupun kamu dengar saya? Suara saya boleh dengar? Dengar. Dengar? Sekejap. Okay, so hari ini equations ni ada 3 sebenarnya. Dia melibatkan indices, surds and logarithms. So kita tengok dulu lah learning outcomes untuk today. Okay, so untuk 2.1 kita akan fokus kepada equation sahaja. So the first one adalah express the rules of indices. Okay, and then kita tengok explain the meaning of surds and its conjugate. Kita jumpa conjugate lagi. And then kita akan perform algebraic operations on surds. Lepas tu this one fokus kepada log. So ada laws of logarithms and also change the base on of log. Okay, and last kali kita akan tengok equations involving surds, indices and logs. Tetapi saya akan cuba ubah susunan learning outcomes ini. So saya akan start dengan hilang dah. Mana tadi? Siapa yang tadi nak admit tu? Tak ada. Okay, saya akan mulakan dengan rules of indices. Okay, definition untuk indices. So lepas tu kita akan tengok equation yang melibatkan indices. Dah settle equation indices, saya akan masuk surds. And then kita tengok equation yang ada surds. Lepas tu kita akan go through log and then equations yang ada log. So kita akan buat macam tu lah. Okay, saya tak adalah buat rules dulu baru buat equation. So kita tengok satu-satu dahulu. Okay, now let's look at the first one. Okay, semua orang boleh tengok juga note PDF tu. Minta maaf lah ya. Tak ada apa. Tak ada hard copy, lambat pula diorang buat. Okay, so apa beza antara expression and equation? Okay, saya rasa semua orang pun dah tahu kan. Kita sebenarnya ada 3 nanti. Kita akan start dengan expression. Expression is actually contains one or more terms that are combined. So terms yang combine through basic operations. So kat sini contohnya apa okay, sekejap. Contoh yang ada dekat kita punya notes. For example, we have 2x plus 3. Okay. So kita ada 2 terms. So 2x dengan 3 that are combined through operations of addition. Okay. Apa lagi yang kita ada contoh? Contoh yang selalu kita guna dekat conjugate. So let's say we have 3 minus square root of x. Okay, so ini pun adalah contoh kepada expression. Okay, kita hanya ada kita ada gabungan antara beberapa terms and dia ada operasi sahajalah. So that is expression. Equation pula, sebab nama dia pun equation, so dia akan ada simbol equal. So basically equation is a mathematical statement that states two algebraic expressions are equal. So sebagai contoh, kita boleh gunakan 2x tambah 3 sama dengan kosong. So bila ada equal and then kita ada the right hand side, so it is an equations lah. So senang je nak tahu equation tu apa. Okay. So first of all, let's go through indices. Okay. So indices ni apa? Semua orang pun dah pernah belajar kan? Indices ni saya bagi definition yang paling simple. So dia berbeza sikit definition dengan dalam nota, tapi ni adalah benda yang senang kita nak faham lah. So indices is a number of times a number or letter has been multiplied by itself. So number of times, so berapa kali yang dia number of letter itu didarabkan dengan diri sendiri. So for example, we have 2 power of 5. 2 to the power of 5 will be equals to 2 multiplied by itself 5 times. Okay, so itu adalah the most basic definition untuk indices. So kat sini maksudnya bila ada indices, kita akan ada base dan kita akan ada index ataupun nama lain kepada index ini selalunya kita alamak tak nampak pula ya. Warna merah dapat tak? Okay, so nama lain ini kadang-kadang kita panggil dia sebagai power. Ataupun dia adalah index, dia adalah benda yang sama lah. And the base here, 2 ini tak nampak lah. Okay, jap kita guna warna
hijau terang. Nampak tak? Okay. And the base here, dia adalah, tadi saya dah sebut kan, base lah. 2 will be our base. Okay. Now, kita recap balik what are the rules of indices. So ada 9 dekat sini. So kita akan tengok one by one lah. Okay, supaya kita ingat balik semula. So first of all, if we have a to the power of m and multiply by a to the power of n. So kat sini base dia sama. So bila kita ada simbol multiplication, so kita boleh tambahkan power dia. Okay, so ini bila base sama, power kita akan tambah. So that means using this example, I'm going to have 2 to the power of 3 plus 2 and we are going to have 2 to the power of 5. Okay, so ini yang pertama. Tadi darab. So bila kita go pula bahagi. Bahagi can be written as a fraction as well. Okay, so bila bahagi, kalau darab tambah, bahagi akan jadi tolak. So dia adalah, contoh kalau kita nak tulis sama seperti belah kiri So it will be 2 to the power of 5 over 2 to the power of 2. Ataupun boleh juga 2 to the power of 5 minus 2 directly and we are going to have 2 to the power of 3. Okay, so ini yang kedua. And then rules yang ketiga. Ada bracket kat sini. A to the power of m in the brackets and then dimultiplied by n. So kita boleh gabungkan, bila darab macam ni, kita boleh gabungkan power dia dengan menggunakan multiplication. Okay, so that means kalau 2 to the power of 2 in the brackets, lepas tu kat luar ada power of 3, it will be 2 to the power of 2 multiplied by 3. Which means it will be 2 to the power of 6. Okay, and then kalau kita ada produk base dia tak sama, so A multiplied by B to the power of n. So kita boleh darab masuk power dia. Darab masuk power dia. So it becomes A to the power of n multiplied by B to the power of n. So kat sini kita buat apa? Kita darab masuk dia punya power. So 2 to the power of 3, we multiply by 5 to the power of 3. Okay, so kita boleh buat dia seperti itulah. Okay, now rules number 5. Kita ada fractions to the power of n. So sama juga seperti multiply tadi. So kita punya power boleh darab masuk untuk numerator and denominator as well. So if we have 3 to the power 3 over 5 to the power of 3, it will be 3 to the power of 3 over 5 to the power of 3. Lepas tu kita simplify lah. Jadikan dia bentuk fractions apa. Okay. So itu baru 5 rules. Okay. Kita tengok lagi 4 rules. A to the power of negative m can be written as a fractions. So negative ni kita boleh jadikan dia positive. So it will be 1 over a to the power of m. So sebagai contoh, kita ada 3 to the power of negative 2 can be written as 1 over 3 squared. Okay. Dan negative 4 to the power of negative 3. Okay, ini yang selalu tersilap lah. Dia nampak negative 4, lepas tu dia pun buat 1 over 4 to the power of 3. Betul ke salah? Salah. Okay, kenapa salah? Sebab kita ada negatif kat sini kan. Negatif ni dia tak akan hilang pun. Kalau negatif dekat power ini, dia akan jadi seperti 1 over, still ada negative 4 tapi to the power of 3. Okay, sebab negative 4 ni dia adalah constant. Negative 1 didarab dengan 4. Dia bukannya power lah. Okay, so dia tak akan hilang. Okay, now kita tengok rules number 7. A to the power of 1 over m. So 1 over m dia adalah square root ataupun dia adalah surds. Kalau sini 2, so kita tak tulis 2 lah. Kan selalunya kita jumpa contoh A to the power of half. We can write as square root of 8. Tu kalau kuasa 2 lah. Kalau m kita taklah 2. Tapi kalau 3, 4, 5 and so on, kita kena tulis power dia dekat luar ini tapi guna huruf nombor yang kecil. For example, 5 to the power of 1 over 4, we can write as square root of 5. Tapi ada pucuk kuasa 4 kecil kat luar ni.
Okay, 4 tu tulis kecil-kecil tau. Dia tak boleh tulis sebagai 4 punca kuasa 5. So ini kalau nombor 4 dia besar, so orang akan faham dia adalah 4 square root of 5. Dia bukannya 5 to the power of 1 over 4. Okay, so dia nampak tak beza dia? Kejap, saya kena guna warna merah. Color. Okay, so ini adalah penulisannya salah. Sebab apa? Nombor dia ni. Okay, akan buat orang confused. Okay, and then kita ada 8. So a to the power of m over n. Okay, ini kita boleh tukarkan dia kepada a to the power of 1 over n. And then kita letak brackets and then to the power of m. Okay, and a to the power of n, kita akan gunakan rule 7 ini and kita akan write as square root of a tapi dia to the power of n kat sini lah. Alright, so let's try. Kita boleh jadikan dia a to the power of 1 over 2 first. And then to the power of 3. Okay, kita jadikan dia rules number berapa tadi? Number 3. Samakan dia dengan rules number 3. And then kita simplify, kita dapat square root of 8 to the power of 3. Ataupun mungkin siapa-siapa dah tahu dah kan, square root of 8 can be written as 2 square root of 2. So nak buat dia to the power of 3 pun betul. Okay, either one lah. Ini betul, ini pun betul. Okay, and last sekali, okay, ini yang paling simple. Any base to the power of 0 will be equals to 1. So 10 power of 0 adalah 1, negative 0.3 power of 0 pun adalah 1. So simple je. Okay, so ini adalah rules of indices. So let's say nanti kalau nak check balik dia punya rules boleh tengok lah dekat nota kamu. Okay, now kita pergi terus kepada example. Example yang melibatkan indices. Okay, first, example 1, write the following expression in index form. So kat sini kita nak fokus kepada index form. Okay, so 2 over x kuasa 3. Nah, 2 per x kuasa 3 can also be written as 2 multiplied by 1 over x cube. Betul tak? Okay, saya saja asingkan dulu. And if we use rules number 6. So kita akan tulis dia sebagai 2x to the power of negative 3. So settled. Okay. So next, 1 over 2x to the power of 4. So this one sebab dia suruh tulis dalam bentuk index kan. So 2 ni pun kita kena bawa ni atas lah. So all together 1 over kan, using the same rule. So kita ada 1 over the whole base here akan jadi to the power of negative 1. Okay, lepas tu nak darab masuk dia boleh, nak biarkan dia macam ni pun boleh. Sebab ini pun dah dalam bentuk index form kan. So tak ada masalah lah. Senang sangat dah pula. Okay, let's go to second one. Simplify. Okay, this one sekarang ni merubah ada gabungan antara multiplication. So 3, base kita sama. Base 3, base 3, base 3. So darab jadi tambah. So 3 kuasa. Alah, saya salah tulis. Sorry, sini 3 kuasa 6 kan? Dekat latihan kamu 3 kuasa 6 kan? Okay. Okay, kita buat semula kan. 3 kuasa 6 ni, so 5 tambah 6 over dengan 3 kuasa 3. 3 kuasa 4. Okay, so kita ada 3 kuasa 11 over 3 power of 4. Actually boleh je gabung terus. So dia adalah 3 kuasa 11. Bila fractions, it will be minus with 4. So now I will get 3 to the power of 7. Okay. Sebenarnya boleh je nak gabungkan terus. Okay, alternative way will be 3 power of 5 plus 6 minus 4 directly. And we are going to get 3 power of 7. So ini lagi simple lah. Tak perlu buat macam saya satu-satu ni. Okay. And now B. Sampai-sampai itu kamu tulis juga ya. Now we have 18x square y power of 5 over 3x power of 4
multiply by y. Okay, ini kita buat apa? Gabungkan numbers dengan numbers and then x dengan x dan y dengan y. Okay, so 18 bahagi 3, berapalah? 6. And then we have x 2 minus 4 and y to the power of 5 minus 1. Kalau tak ada apa-apa ni, maksudnya dia power of 1. Okay, and then simplify. So 6x to the power of negative 2, y to the power of 4. So boleh tinggalkan jawapan seperti ini ataupun mungkin ada yang tak suka nampak ada negatif tu, dia nak buat macam ni pun boleh. 6y power of 4 over x squared. So this one is also correct. Okay. Last kali C. Ni kita buat apa? Darab masuk. Okay. Jangan pula 3 tu tak square kan. So it's supposed to be 3 squared multiply by 10. So we are going to end up with 9x to the power of 10. Settle. Okay, so ini adalah example 1, question 1 and 2. Now, moving on to, sempat tadi, okay. Question 3 and 4, let's simplify. So, without using calculator, okay. Sebenarnya, bila soalan mention, without using calculator, so dia nak tengok ada jalan kerja ataupun tidak. Bukannya tak boleh guna calculator langsung lah. Boleh je, cuma kita nak kena ada jalan kerja. Okay, so we have 9 to the power of negative 3 over 2. Okay. So saya asingkan dia kepada 9 kuasa 1/2 in the brackets to the power of negative 3. Okay. So 9 to the power of half can also be written as square root of 9 to the power of negative 3, and square root of 9 is 3 to the power of negative 3. So if we simplify, our final answer is, sabar. Kita jadikan dia positif lah ya. Which be 1 to the power of, 1 over 3 to the power of 3, and 3 to the power of 3 adalah berapalah? 27, betul tak? 1 over 27. Okay, so itu yang pertama. Sebenarnya kalau kita tekan calculator ini terus dapat jawapan 1 over 27. Cuma nak tengoklah jalan kerja kita macam mana. Okay, pecahan wajar kita jadikan dia tidak wajar. So dengan cara plus, sabar, ni apa? Darab. Darab, atas ni kita akan tambah, betul tak? So it will be 25 tambah 11, berapa? 36. So 36 over 25. So jadikan dia pecahan tidak wajar. Okay, ini baru betul. To the power of negative half. Okay. Sebab dia to the power of negative half. So tadi fractions, power ini kita boleh darab masuk. Okay. So dapatlah 36 to the power of negative half over 25 to the power of negative half. Dua-dua ada negatif kan? So negatif maksudnya kita akan terbalikkan dia. So it will be 25 to the power of half over 36 to the power of half. Okay. And power of half adalah square root. So square root 25 divided by square root 36 is equals to 5 over 6. And this is your final answer. Alright, so itu yang C and then B, okay, and then C, okay. C ini from 0.04, I will make it a fraction, so it will be 4 over 100 to the power of 3 over 2. Okay, next, saya simplifykan dahulu. 4 over 100 adalah 1 over 25. To the power of 3 over 2. Okay, kemudian using the rules of indices juga, so 1 over 25 to the power of 1 over 2 to the power of 3.
Okay, which means dia adalah square root kepada 1/25 to the power of 3. Betul tak? Okay. Dan kemudian square root of 1 is 1, square root of 25 adalah 5. So it is 1/5 to the power of 3, which will result to 1/5 kuasa 3 berapa? 1, 2, 5. Okay. Dapatlah ini jawapan. Okay. So, next kita pergi kepada number 4. Number 4 ini okay, it's getting complicated. So let's try to simplify. Okay, ini yang nak buat apa ya? Ini saya akan darab masukkan power dia dahulu. Okay. So darab masuk power dia, I get A to the power of 6, B to the power of -9 over X to the power of -3, Y to the power of 6. Okay. Multiply by X to the power of -2, B to the power of -1 over A to the power of 3/2 and Y to the power of 1/3. Okay, ini yang pertama. Kemudian saya combinekan A dengan A. Kan? So kita ada A dengan A, B dengan mana? B. Lepas tu X dengan X. Oh, tak cukup colour. Ambil lagi satu colour. Biru. Y dengan Y. Okay. So gabungkan mereka. So A power of 6 over A power of 3/2. And then multiplied by, here adalah B -9 multiplied by B to the power of -1. And then X, kita ada X -2 over X -3. And then we have 1 over Y power of 6 multiplied by Y power of 1/3. Okay. So A power of 6 divided by A power of 3/2. So dia adalah A to the power of 6 minus 3/2 multiplied by B power of -9 minus 1 multiplied by X power of -2 plus 3. Kan negatif, bila pusing ke atas dia akan jadi plus lah. And we have 1 over Y to the power of 6 plus 1/3. Okay. So simplify. 6 tolak 3/2 berapa ya? 6 tolak 3/2 saya dapat 9/2. So A 9/2. B kuasa -10. X 3 tolak 2 1. And Y adalah 1 over Y. 6 tambah 1/3 berapa? So 19/3. Okay, so saya nampak dia macam tak cantik kan? Ada yang positif, ada yang negatif. So power yang negatif ini saya akan bawa dia turun bawah lah. It will be A to the power of 9/2 X over B power of 10 Y power of 19/3. Okay, so that is our final answer. Okay, kemudian let's go through B. B pula Simplify sebelum kita masuk equation Benda ni banyak sangat nombor. Okay, so kita tengok apa hasil dia. So first of all, ini kita akan buat semua ni sebab dia ada base 2, sini pun base 2. So let's rewrite everything in terms of base 2. So we have 2 to the power of 2n plus maksudnya dia akan darab dengan 2 to the power of 4 minus 24. 24 can be written as 6 times by 4, betul tak? 6 darab 4, 24. And 4 can be written as 2 to the power of 2. So, saya akan tulis sebagai 6 multiply by 2 power of 2 multiply by
2 power of 2n minus 1. Minus 1 pula. Minus 2. Sebab darab masuk power dia. Okay. And then bahagikan dengan 10 to the power of 2. 10 multiply by 2 to the power of 2n. Okay. So kita end up dapat ini. Okay. So what we can see here. Okay. Ini ada 2 to the power of 2. Dia akan tambah dengan 2n minus 2. So ini dia boleh potong. Okay. So tinggallah. Sekejap. Anak tulis macam tu. Okay. I'm going to write 204. 204 berapa? 2 power of 4 is 16. Okay. So 16. 2 to the power of 2n minus 6 2 to the power of 2n plus 2 minus 2 over 10 2 to the power of 2n. So here by now kamu dah boleh nampak pattern dia lah. So kita ada 16, 2 kuasa 2n tolak 6, negatif 2 tambah 2 kosong. So 2 kuasa 2n juga over 10 2 kuasa 2n. Okay. Atas ni kita dah nampak terms yang sama which is 2 to the power of 2n. So let's factorize. So 16 tolak 6 adalah 10 kuasa 2 darab dengan 2 kuasa 2n over 10. Benda yang sama. 2 to the power of 2n. So benda yang sama. Bila kita potong dapatlah 1. So settle.